Sama kami yang istimewa Putra Surti Beda. Sebagai Mama Yusuf majikan Mimi Ari Bos Buah Samudra Kang Adib Arya Production Mimi Ari Mimi ayo mangga dalang-dalang nih sampun isin-isin sawer Mama Ari mau Mimi Ari kan Mama Ari bos RJ bodong buta ditandurin ning alas mabuk cinta batuk dure panas Arjuna ku anani ngendi kula pengen di aku rapi. Mama Ari sayang, Mama Ari sayang, Mama Ari. Pelem bapak diiris ning piring, demen lanang wentisi pada mrimping. Rindu atine lamun pengen dicium. Lagi pada apa? Aduh, iya jareka bakana udah lumpingnya gak mengkonon. Mama Ari sayang, Mama Ari Sigdo SRJ Bos SRJ Mama Ari sayang, Mama Ari demen ati buta pengen delakon sing penting aja duwe anak walong. Bapak mati sayang, Mama Ari Bos SRJ Mama Ari Pelem bapak